नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश भारत बा जे जेखान থেকে দেখছেন, कोई भी हो इंडिया या बांग्लादेश, जो देख रहे हो सबको मेरा नमस्ते सलाम। ये क्या है बंधु, ये जो है जैसे हमारा इंडिया में होता है आर्मी जो ट्रेनिंग जो होता है या स्कूल में जो होता है एनसीसी, तो ये भी इधर का यही सिस्टम है। हमारे जेरकम भारते एनसीसी থাকে তো স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যেটা করে আর কি আর্মি ট্রেনিংয়ের জন্য যে প্রস্তুতি পর্বটা এরা এখানে সেটা করছে। মালদ্বীপের স্কুল থেকে এটা বেরোচ্ছে সব দেখুন। তো আমিও দেখলাম, এই জন্যই ভাবছি যে তাহলে আপনাদের সাথে শেয়ার করি, সেই জন্য ভিডিওটা করা। জানি না আপনাদের কেমন লাগবে, তো আশা করি ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে তো লাইক কমেন্টস শেয়ার, সেই সঙ্গে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনারা সাবস্ক্রাইব করলেই হচ্ছে গিয়ে ধরুন আরও ভিডিও বানাতে আমরা উৎসাহিত হব। আমি কমেন্টসে জানাবেন কি দরকার ছিল, কি করলে ভালো হতো। তো দেখুন, এই হচ্ছে স্কুল, এই স্কুলের মধ্যেই হচ্ছে। এটা মালদ্বীপের সবথেকে সেরা স্কুল, টপ 1। এখানে আর্মি ট্রেনিংয়ে আমাদের ভারত বা বাংলাদেশের মতো কিন্তু অত প্রেশারাইজ করা হয় না, অত মজবুত এদের ইন্টারভিউ হয় না। সাধারণ মানে যে কাজগুলো হয়, ট্রেনিং যেগুলো হয় খুবই সাধারণ, খুব বেশি জোরের ব্যাপার নেই, শক্তির ব্যাপার নেই। দেখুন, এরাই হচ্ছে এখানকার যে সংবর্ধনা দেয় विदेश থেকে কেউ আসলে, কোনো राष्ट्रनेता আসলে, बाहर से कोई भी आए कंट्री में, कोई नेता मंत्री कोई भी आए, उन लोगों को संबर्धना देने के लिए यही लोग जाते हैं। तो उसी का कोई प्रस्तुति पर्व चल रहा है इधर। दो चार दिन में लगता है कोई आने वाला है, उसी का लास्ट प्रैक्टिस ये चल रहा है। हाँ, একটু সাথে থাকুন একটুখানি ধৈর্য ধরে। আরে আপনারা সাথ দিলে তবেই না আমার আগ্রহটা আরও বাড়বে, তাই না? आप लोग साथ रहिए, स्किप मत कीजिए। देखिए थोड़ा सा, आप लोग स्किप करके आगे निकल जाएगा तो क्या होगा बताइए? अपना तो दिल ही टूट जाएगा ना। थोड़ा देखिए आराम से। अरे मैं इतना ट्राई करके बनाया है आप लोगों के लिए, आप लोग थोड़ा देखिए। इस सामने जो है यहाँ का म्यूजियम है, मालदीव नेशनल म्यूजियम। हाँ, ये जो है अभी फिर स्कूल में आया है। दिवाही, ये जो भाषा जो लिखा आप देख रहे हैं वॉल पे, ये दिवाही है। हाँ, एक बार और आने वाला है, देखिए। हाँ, ये दिवाही में लिखा है। स्कूल से निकल के अभी एक रोड शो में जाने वाला है। स्कूल से निकल के अभी ये लोग सब जाएगा रोड शो में।
कैसा आप लगा आप लोगों को? क्या करने में और अच्छा होगा थोड़ा लिख के बताइएगा। কোনো জায়গায় খারাপ লাগলে বলবেন যে এই জায়গাটা খারাপ ছিল, আর একটু ভালো হতে পারতো, একটু বেটার হতে পারতো, একটু জানাবেন। জানালে ভালো হয়, আমিও বুঝতে পারবো, কারণ আমি তো প্রথম সবেই শুরু করেছি। আপনাদের থেকে অনেক কিছু শেখার আছে বা জানার আছে, আপনারা শিখিয়ে দিলেই আমি আগে যেতে পারবো। আমার আগে যেতে হলে আপনাদের সাহায্য প্রয়োজন। হ্যাঁ, এবার দেখুন দিভাই লেখাটা আবার দেখা যাচ্ছে।